রেডিও কইস তিনি যে বাইক রেলে খেলা যাকমানে তামনো নাহার মুক্তি খেলা যাকমানে যতন খুলুমকা তিনি যতন সাইমান না ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস তিনি ভারতবর্ষ স্বাধীন মামানি 1947 তিনি হাই ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি ৪৮ করমছড়া যুব সমাজ উদ্যোগ বাই তিনি কাছে তিরাঙ্গা রেলি খাইজাখা এই তিরাঙ্গা রেলি ন খাইজানের বাকি সারা ত্রিপুরাব্যাপী কারণ তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চানি নির্দেশ মোতাবেক তথা তিনি মানগোনাং রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুশান্ত দেব তিনি বিশালগড় বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়ক বনি নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রতিটা বিধানসভাও 13 এবং 14 তারিখ বিশিং সারা 60টা বিধানসভাও তিরাঙ্গা রেলি খাইজাগি দङ ও খাইজাউन একটাই কারণ जों देशनि ऊपर देश हामजांनायनि बागै राष्ट्रनो हामजांनायनि बागै उद्देश्य नाहावैनो प्रतिटा विधानसभा तिरंगा रेली खाइजागोन लाइथांनाय बिसोरनि सोलाय ताकलायनि रेली खाइजाखौ बोसोराव लोगो गथुमखाना एका बोसोराव बांखाना थानाय नावबो तो नरबन्धुगै दंखाना थानाय बारनि तुलनाय ताकलाय স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অসংখ্য পুরস্কার আয়োজন যুব সমাজ বিস্কাঙ্গ ফাইজাক তাকলাই প্রায় 350-400 হাই বাইক जों प्रतिटा प्राय हाजार काছাকাছি रक्तैनो जों ताकलाय रेली खाइजागो सारा विधानसभा ना ताकलाय कायसे सारा दङ देशनो हामजागनानि कायसे जे जोंनि प्रधानमंत्री जे साजागमानि कारण राष्ट्रनो सिगां हामजाना नालाय राजनैतिक तुं बा अन्यान्य क्षेत्रे जों सामाजिक फानं तुं सिगां देशनो मा हामजानाय ও প্রেরণা ছিল তিনি প্রধানমন্ত্রী যাবো তিনি দেশনি এবং রাষ্ট্রপতি তিনি শ্রদ্ধেয় দ্রৌপদী মুর্মুজি বনি নেতৃত্বে বা দেশ যে পরিচালনা তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাই যে বরকনো जों যুব সমাজনো বেশিরভাগ অংশেনো যাতে দেশপ্রেমী এবং সামাজিক সামঙ্গ এক সহযোগিতা খাইনানি বাগি চিনো প্রেরণা যাবো এবং जों অবনো সানাই নগনি মিডিয়া চ্যানেলটি সাজানাय जों চিনি যুব সমাজ তাইও নেশা হইতে মুক্ত অংতং চিনি দেশ এবং চিনি রাজ্য এবং চিনি বিধানসভা মুক্ত অংনা নাংনায় কারণ নেশা মুক্ত অংখায় দেশ মুক্ত রাজ্য মুক্ত কারণ নেশা নিউক্লগ যাতে তাকলাইথং খেলাধুলার মাধ্যমে ফাইথং যুব সমাজ এবং সামাজিক কাজে বুসকাং ফাইথং जों অবনংনি চ্যানেলটি কবক যাগো তাবুক যারা তংনাই চিনি যুব সমাজ যতন কবক নাই जों নং চ্যানেল বাই যাতে যুব সমাজ রক বুসকাং আগবি ফাইথং সমাজনি কাজে নাং ফাইথং সমাজে বিভ্রান্ত জায়গা যে জায়গাও जों समाजक सामु काहाम दङ काहाम सामु सहयोगिता खायदो दिनैनि बाइक रेली खालामजाक माने आबो बदलनि एमए खालामजाक जों दिनै तिरंगा रेली खेमानि चिनि भारतीय जनता युवा मोर्चानि उद्योग बाय आरो चिनि विधानसभा चिनि 48 कर्मचारी युवा मोर्चानि उद्योग बाय जों दिनै रेली खायदो दिनैनि अ पान्डाव सासे हाफां एकबा लिडार्स अग्रा रक नै थाबो मानदा चिनरानि हाइमानजाक फायजाक चिनि प्रदेश युवा मोर्चानि सेक्रेटारि সুজন সুমন্ডল চিন্তারা প্রদেশ হইতে বনচিন্তার কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব রিজাক তিনি যুব সমাজনি সকল যাতে আমি মন্ডলী যুব সমাজের নেতৃত্ব রকম কার্যকর্তা রকম আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট মন্ডল সদস্য হতে অভিযোগ যুব সমাজের যত কার্যকর্তারা চিনের কবল বসুত নি জরানি সিমি চেঙ্গে বসুত জরা পাইটা একবা বই আমতাই এরিয়া রক নর বেরে লেভেল जों स्टार्टिंग चिनि बेनुखाय मनु मुक्त मंच टाउन हल अरनि सिमी जों चेंसावै जों दुमासरा करातीछरा नेपाल टीला 82 माइल करमछरा मासली हाइन हाइ पाइथा खायगा जों मनुआ जोंनि प्रग्राम गाव मनु जोंनि पाइथा खायगा पाइथाखौ समाव बनं सनाय जे नों खरकसा 48 करमछरा मण्डलनि सिगला बदने तांखां अप्राखिनि सिनजागै दंमानि बिथिंखै हास्तिनि टंक संतला लुखरनो दिनैनि स्पेशल डे एखाबा तिरंगा ने सालो नोंथामो मेसेज थाख्लाय मनाय आं नंनि चेनेल ते अपनो साख्लायनांगौ सुलंगो बालायनो हामबायो कबनो सुंमानि बागै कायसानो सानामो संगो कारण जों जतनो निजिनि स्वार्थ व्यक्तित्व जत किछु नायो किन्तु सिगां जों राष्ट्रनो हामजाना नांनाय देशनो मा हामजांनाय कारण जों हा हिनो चिनि हानो जेमन जों हामजांवा ओ हानो चिनि देश ओ देशनि जे हानो जतनो हामजागबि एवं आइन शृंखला जेटा नियम कानुन सरकारि आइन अबनो जतनो श्रद्धा खायदि आं अबनो नं यान्ति सानाय कारण आइन न बसंखायनो जोंनि देशनो शासन खायदों राज्य दङ अन बागि नं सियांति सानाय बरक जत बरक नं सानाय जाते देशनो हामजागबि समाजनो हामजागबि एलाकानि बरक बाय सुसम्पर्क गाहामखै दंबि गोटाल जे बसर फाइट दङ जोंनि कारण खाना जोंनि स्वाधीनता दिवस 15 आगस्ट अबनि परिस्थिति जोंनि गोटालखै जे स्वाधीनता मामानि दिन आं जतन थानाय कइनाय जाते बंनि जतन सुकामना नांथुं गाहामखै जतन तंथुं चाथुं ए राज्यनि बरक शान्ति शृंखला जाति जनजाति मिलियै जों जतन एकबद्ध खायै जोंनि देशनो उन्नति जेमन राज्यनो उन्नति खायनानै
borom gonang tato paithago baksa nukurok to nono sino upano kistani ni sino paithago Ani sinimung ang 48 করমছড়া যুব মোর্চানি সভাপতি সঞ্জিত দেববর্মা পারা আনি বিরাসিমে